ছিল কেন্দ্রীয় বাজেট আর কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর সেখানে নয়া কর কাঠামোর স্ল্যাব বদল, বছরে 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেতন হলে আয়কর দিতে হবে না। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 টাকা থেকে বেড়ে হলো 75,000। এর ফলে 7,75,000 টাকা আয় হলেও কর দিতে হবে না। বছরে 15,75,000 টাকা বেতন হলে আয়কর দিতে হবে 1,40,000 টাকা। আগের থেকে সাশ্রয় হবে 17,500 টাকা। I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%, and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. আয়করে কিছুটা ছাড়, নতুন কর কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়লো 50,000 টাকা থেকে বেড়ে 75,000 টাকা ছাড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর। আর মূল্যবৃদ্ধি রোধে দিশা কই নির্মলার বাজেটে তিমিরেই আম আদমি। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি অর্থমন্ত্রীর। ভাত রুজির জন্য নাজেহাল মানুষ। 100 দিনের কাজ নিয়েও ঘোষণা নেই বাজেটে। Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, ऐसे चीज़ों के बारे में उनको सही ढंग से जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपकी आमदनी बढ़ी है 14.5% और आपका खर्चा जो आप बढ़ा रहे हो वो है 5.9%। इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब है समस्या जनता की और बढ़ेगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी में, फूड सब्सिडी में, पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती हुई है पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक।